Hi guys! Welcome back to my vlog! Today, dalhon tamo sa Samsunggong diri sa Hadong, South Korea. Isa ka mystical ug unique nga shrine sa Korea. Timing pud kaayo kay autumn season karon. So ang kahoy sa mga palibot nag-ilis-ilis nag color, yellow, orange, and red. Mura jud kag naglakaw sa painting. Perfect para sa aesthetic shots. So pag abot na mo sa location, excited kay ko kay of course first time baya. Unya daghan pa jud og mga tourist nga local. Then palit may og ticket. So pag sulod na mo sa entrance, murag na feel na jud nako ang vibes ba. Murag taas-taas jud ni siya. Nya tan-awa gud na ako mga kasabay ma-challenge man pud ta. Sila chira kaayo. Hinoon lifestyle naman gud nila. Ako ani, hike ra jud ko. Pero laban lang gihapon kay bata pa bayata no? Lagad bayata char. Autumn breeze bugnaw kaayo. Unya ang leaves nag-falls na. Mura jud kag nasa movie ba. Character nga gahike-hike sa color forest. While mupadong pa mi sa main area, I will share you a short story about Samsunggong Shrine. Dili siya pareha sa typical Korean temples. Mas earthy, mystical, ug peaceful. Diri gi-dedicate sa three founders of Korea, Hwanin, Hwanong, ug Danggun. Mao ilahang origin story. Og syempre, napod kay makita nga stone stacks nga gipundok sa mga tao. Kada stone usa ka wish. Sumupik ka, ibutang sa top ug mag-wish ka. Cute kayo no? Simple pero meaningful. Autumn season pa jud, surrounded ka sa red, orange ug yellow leaves. Perfect nga vibes para sa wish moments. Ako pod nagtry, pero silent lang kay basin ma-decline akong wish ba. But seriously, maka-remind ka nga bisag gamay imong dreams, pwede ra nimo i-build by step, pareha sa stone stack. Ang Samsunggong is not just about history or mythology. Makapahuway pud ka sa kalibutan. Ang autumn colors, bugnaw nga hangin ug ang natural setting, makahatag jud og sense of calm. Bisan kapoy ang mag-hike, once naa ka sa taas, feel nimo all the stress mawala. Maka-reflect ka gamay, unsa imong goals, unsa imong gipuy-an, ug unsa imong journey sa life. Basta remember lang ha, bisan hangakon ka, enjoy gihapon sa view ug sa experience. Sa paglakaw-lakaw na mo padong sa main location, di-post mi kadiyot para mag-picture. Then tan-aw sa view, grabe ka relax ang atmosphere. Ang mga leaves nag-fall gently sa trail, unya murag nagpa-say hi sa mga hikers ba. Nakitaan pud nako ang ubang mga tawo nga nag-stuck sa stone ug nag-wish. Awon, kay bisan simple ra ang tradisyon, makapahuna-huna ka nga bisan asa ka gikan, pareho lang ta sa pag-ampo ug paghuna-huna sa ato mga pangandoy. Dahil nagtan-aw ko sa mga stone stacks, naghuna-huna ko ba. Life is like stacking stones. Kada small effort, bisan unsa ka gamay, importante, dili kinahanglan perfecto, basta consistent lang. Pareha sa hike, lisod, pero rewarding kung makaabot sa taas. Murag mini lesson siya ba? Bisan hangakon ka, basta enjoy ka sa journey, makuha nimo ang beauty sa surroundings ug meaningful moments. Mao na ang nakapahimo sa Samsunggong lahi sa ubang place. Thank you for watching sa akong mga adventure. Don't forget to like, share, and subscribe. See you on my next vlog. Bye-bye!